Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi pagi ini, pada sesi Industrial Talk Series 2, Aftermarket and Motorsport Sector in Automotive Industry. Okay, pada pagi ini kita bersama, Cik Nik Muhammad Nasri bin Kamaluddin, merupakan pengurus wind tunnel bagi Venturi Asia. Sedikit mengenai latar belakang beliau. Beliau memulakan bidang kerjayanya bersama Diagnostic Specialist Inggeris sebagai Diagnostic Specialist Inggeris Auto BMW pada 2008. Seterusnya beliau bekerja sebagai CAE dan Race Data Engineer di Tecco Sport pada Januari 2013. Dan selepas itu beliau meneruskan kerjaya sebagai senior engineer di BMT Malaysia sehingga hari ini beliau bertugas sebagai wind tunnel manager di Venturi Asia. So bersama sesi pagi ini kita bersama dengan para pelajar pada program Bachelor of Technology in Automotive Universiti Malaysia Perlis, dan juga bersama lagi para peserta ataupun sahabat-sahabat lain yang turut serta meluangkan masa untuk menyertai sesi ini. Tanpa membuang masa, saya menjemput Cik Nik Nasri untuk meneruskan sesi. Silakan. Okey, terima kasih Cik Dizul. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya harap semua okey ya. Especially dalam time COVID ni. So hopefully semua stay safe. Alright, so hari ini saya diberi peluang daripada Cik Dizul sendiri untuk bercakap di hadapan pelajar-pelajar UNIMAP dan juga public untuk siapa-siapa yang sempat join hari ini. So basically apa yang saya akan share hari ini lebih kepada experience saya bekerja dalam sektor otomotif dan juga motorsport. Dan lepas tu saya akan cerita sikit dekat mana saya kerja sekarang, which is saya sedang berada dalam sektor wind engineering, especially for civil structures, untuk bangunan lah basically. So yes, so kalau macam tu saya rasa moderator saya boleh teruskan dengan saya punya slides. Basically saya punya plan is untuk share saya punya slides. Tak banyak, dalam 5 macam tu, muka tu a few photos, hopefully dapat menolong students, dapat menolong peserta untuk tengoklah, untuk kira lebih faham macam mana apa yang saya pernah buat dulu, and hopefully bermanfaat. So and then lepas tu saya harap saya akan try to keep it within 30 minutes insyaAllah. So lepas tu kita akan buka for questions lah, sebab saya tahu tajuk ni memang meluas, memang very wide. So mungkin setengah orang berminat belah technical, setengah orang berminat belah career opportunity. So yang tu saya punya plan is basically just to go through the slides very quickly, and then saya akan share a few photos, and then saya akan open the floor for any questions. So moderator, boleh saya start dengan slides? Silakan. Alright. Boleh share. Terima kasih. Sekejap, saya share screen sekejap. Okay. So just checking semua boleh nampak saya punya screen moderator? Dia akan ada. Tak nampak lagi. Tak keluar lagi. Tak nampak lagi. Kita tunggu kejap. Dia akan ada white screen dengan ada nampak jalan lah basically. Alright. Dah ya? Tadi lah kan? Yes. Okay, so saya boleh start ya? Okay, so basically apa yang saya... Sorry, screen tak dapat lagi. Screen tak dapat lagi. Cuba restart. Dia tak keluar yang kat sini. Ya. Tadi okey? Tadi okey.
Tadi testing okey kan? Testing tak ada masalah pun. Sekejap. Okey. Baru. Kita tunggu dia load sekejap. Loading ni. Okey, dia tak load ni. Oh, patutlah. Kat belakang kau ni screen. Itulah dia lari-lari pula. Okey, so sekarang nampak ke? Tak ada lagi. Nampak. Yang mana ya? Ada panah kelabu. Anak panah kelabu tu. Betul? Ada? Ada? Ada Ada, panah eh? kelabu. Okey. Alright, tak apa kalau ada, proceed. Okay, tak apa, saya proceed tu. So basically saya akan cerita saya kira perjalanan saya lah dalam lebih kurang career dan juga dalam sektor otomotif. So saya bermula kerjaya saya dalam sektor otomotif sebagai seorang mekanik trainee. So saya just letak gambar-gambar simple je lah, saya pun tak cari gambar betul-betul. So basically bila saya bekerja sebagai trainee mekanik ni, saya baru lepas SPM. So dekat satu bengkel yang kata bengkel biasa je, boleh dikata bengkel jenis bawa pokok macam tu lah. So kalau kat sini, yes, ada gambar mekanik yang muda. So saya bekerja di bawah pokok punya bengkel. So dulu saya start dengan training mekanik dengan hanya berbekalkan gaji RM3.50 sehari. So sebab saya nak belajar semua, so sebab itulah that is the price to pay. So that was 2014. So lepas tu saya dalam tahun selepas tu saya sambung pelajaran saya dekat Terengganu Advanced Technical Institute dan saya buat program H&D dalam Automotive Engineering. So dalam tahun 2017 alhamdulillah saya graduate dengan H&D in Automotive Engineering, CGPA sebanyak 3.61 dan dapat prizes of Best Student 2017 dengan Best Automotive Student 2017 dan ada a few more, tapi tak apalah, kita just focus on sini lah. So lepas saya selepas saya graduate di Tati, saya diberi peluang untuk menjadi service crew untuk perlumbaan rally dalam pertandingan Felda AAM Rally 2007. So saya bekerja sebagai service crew untuk Tati Rally Team. So ini adalah bagi saya, kalau dalam saya punya experience dalam otomotif, dekat sinilah yang mula saya rasa saya bermula berkecimpung dalam motorsport sedikit. So tak fokus on aftermarket sector, tapi dia kira membuka mata dan memberi minat pada saya yang okay, actually motorsport adalah satu benda yang menarik selain daripada biasa maintenance kereta, repair kereta. Sebab experience yang saya dapat daripada Tati Rally Team ni amat membantu saya dalam nak bekerja secara berkumpulan, time management, lepas tu dengan nak kena buat things correct first time and in a very quick manner lah. So selepas saya menjadi service crew di Tati Rally Team, saya bekerja di Honda Mofaz yang berada di Damansara. So siapa yang pernah lalu kat Damansara, saya pernah jadi service advisor di sana. Selepas itu saya saya tukar pekerjaan ke BMW Inggris sebagai technician awal-awal, and then alhamdulillah dinaikkan pangkat sebagai diagnostic specialist. So untuk Inggris BMW. So saya rasa tak silap saya selepas 2 tahun daripada saya punya experience di sana, disebabkan daripada experience saya buat
rally tu, saya terasa yang macam okay, saya punya jiwa lebih kepada racing. Jadi saya selalu saya juga dekat Tati Rally Team ni juga saya dapat tahu yang ada orang cakap kata ada satu team daripada Malaysia yang terkenal di Asia sebagai Ferrari Asia. Itulah gelaran yang dibagi. Team tu bernama Meritus Racing. So saya memang daripada dulu saya pasang niat okay, saya nak kerja untuk Meritus Racing. So basically alhamdulillah saya dapat diterima untuk masuk Meritus Racing sebagai number 2 mechanic. So basically number 2 mechanic ni adalah sebab kalau katakan dalam satu race team selalunya fokus on track punya team, dia akan ada number 2 mechanic, number 1 and then chief mechanic. So maknanya number 2 ni selalunya boleh jadi trainee ataupun mechanic yang paling rendah lah ranking dia lebih kurang. And then report to mechanic number 1. Mechanic number 1 yang akan jadi bertanggungjawab atas satu kereta tu. Lepas tu chief mechanic yang bertanggungjawab atas beberapa kereta yang team tu run. So kalau macam case saya dulu, kita run 4 kereta, so chief mechanic jaga 4 kereta, number 1 mechanic jaga satu kereta dan saya tolong number 1 mechanic untuk buat semua setup kereta. Kalau ada rosak, saya akan repair. Kalau ada yang tayar nak tukar, saya yang kena tukar. So those kind of things lah. So fast forward selepas semua ni kita pergi ke 2010 di mana saya diterima untuk masuk dalam Coventry University untuk menyambung pelajaran dalam BEng in Automotive Engineering. So that is one slide. So far ada apa-apa question dulu ke? Ke ada sound tak clear ke, gambar tak nampak ke? Just nak make sure. So okay, kita proceed dulu lah, nanti kita Q&A kita kat last nanti kita buka. Okay, tak ada masalah. So jadi daripada saya teruskan slide, saya rasa saya patut share sedikit gambar daripada journey saya daripada 2004 sampai 2010 dulu. Kalau saya dibenarkan untuk share. So semua nampak Nampak. Nampak? Okay. So, Handsome. minta maaf, gambar ni diambil pada tahun 2004. Jadi kamera tak berapa sharp macam sekarang lah. Tapi basically ini je lah yang apa yang saya boleh share untuk sekarang. So ini adalah majlis biasalah potong ribbon untuk merasmikan Tati Rally Team. So saya berada di sini. Tunjuk apa kat kereta saya pun tak ingat. So tapi yang ni is di kira macam majlis perasmian lah. So majlis perasmian, lepas tu gambar saya dalam kereta, biasalah semua mesti nak duduk dalam beskar kan. So dan ini gambar saya sedang beraksi dalam rally hari tu. Saya bertanggungjawab untuk rear left. So maknanya apa-apa yang kena-mena dengan rear left side of the car adalah saya punya responsibility. Jadi sebab itulah saya berada di sini lah. Tapi sebenarnya in real case, yes, rear left is saya punya tempat. Tapi dalam satu kereta tu kalau ada apa-apa, semua orang akan tolong sama sendiri. So that is where the high teamwork kira really play an important role lah dalam a whole race team. And then dalam rally hari tu juga it's macam nak cakap, dia ada satu unfortunate case yang mana kita punya engine misfiring. So the engine was running with only 2 cylinders. So siapa-siapa yang pernah repair kereta, siapa yang pernah ada problem dengan kita, mungkin pernah jumpa misfiring punya issue bila engine bergegar and then bila tekan tak ada power. So kita punya case hari tu adalah head dia kira damage lah. So yang ni proses kita tukar head bila dalam rally tu sendiri, which is kira to be honest dia ambil masa yang terlebih sebab ialah kita pun students. Lepas tu walaupun ada guidance daripada orang lain, tapi sebab kita tak ada spare part, spare head, so kita kena cari engine head baru and then masuk, pasang and then setting dalam masa sambil rally event tu sendiri tengah jalan. Yeah. So basically problem dia kalau dapat tengok sini, saya rasa gambar tu agak gelap
Tapi nampak tadi ada bridge antara silinder, saya tak ingat ni 1, 2 ataupun 3 ataupun 4. So dia ada bridge dekat sini. So maknanya bila combustion berlaku dekat sini, dia boleh jump ke satu lagi silinder. So sebab tu dia dah jadi misfiring. So dia punya compression tak ada, dia punya expansion semua tak ada. So dah memang run on 2 cylinder saja. So nasib baik kereta tu boleh run dan boleh balik ke service speed. So untuk kita repair lah. So basically inilah experience kami bila rally tu sendiri. Alright, moving on. So ni dekat bila habis rally event tu sendiri, podium ni selalunya semua kereta akan naik untuk flag off. Flag off tu bila start, tapi yang ni bila dah habis event. So selalunya kereta yang menang 1, 2, 3 dalam each kategori yang dapat naik. Tapi kita punya case ni sebab semua nak balik, so kita just nak ambil team photo, so kita naik je lah atas ni. But actually kita tak menang pun. Sebab hit punya isu yang macam saya ceritakan awal-awal tadi lah. So saya ada kat tepi ni, dah tak pakai baju team. At this point sebab hari tu memang boleh tahan foto juga. So yalah. So ini team kita orang. So lepas tu saya pergi, macam saya cerita tadi, saya pergi ke Honda Damansara, bekerja sebagai service advisor. So service advisor basically orang-orang yang ada di front desk ni lah. So dulu saya punya desk adalah desk nombor 5 ni. Tapi ni gambar yang terbaru, so dah lain lah. Ni bukan saya, ni orang lain. Lepas tu ini service bay dia yang mana kita orang kena manage workload and then manage time untuk nak hit customer punya berapa banyak customer cars in a day. So dia orang panggil benda tu throughput. So kita nak make sure throughput kita orang hit to the target lah. So lepas Honda, saya bekerja di Ingress BMW. So credit to Places and Food untuk gambar ni. So Ingress BMW pun adalah jiran kepada Honda tu sendiri, tapi buat kereta lain. So saya dalam gambar ni basically the gambar of the first batch of Ingress Auto punya orang. Saya berada di sini kat belakang. Alright, and then okay, salah satu benda dekat BMW ni selain daripada kerja dia kita main Continental car, dia punya in terms of personal experience saya, kerja dengan BMW ni is very well documented. So bermaksud semua kerja yang repair works yang kena buat di atas kereta BMW ada documented. Semudah tukar minyak hitam hinggalah sesusah overhaul ataupun tukar aircon unit ke apa, semua is well documented. So maknanya dia akan ada instruction of satu please open katakan macam engine oil cap. Dia benda tu pun dia akan tulis. So maknanya dia personally bagi saya it's quite foolproof to say. So maknanya kalau katakan macam bila mekanik baca, kalau mekanik ikut nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis tu susah. Memang susah nak akan jadi mistakes lah. So itu yang bagus pasal BMW. So dia falls into mechanical punya benda, which is from engine to suspension, into alignments, aircon dan termasuk electrical system dan juga bodywork. So semua benda boleh buat. So maknanya bila saya kat sana pun saya belajar banyak pasal the whole car. So maknanya kalau kata macam dekat biasa punya workshop, kita akan banyak pegang engine, main suspension sikit-sikit. Tapi dekat sana saya belajar buat aircon. Alhamdulillah saya dapat belajar buat diagnostik, tukar ECU, program ECU, which is menarik lah bagi saya. So maknanya lepas tu kita actually boleh pilih mana yang kita betul-betul nak fokus, whether dekat electrical ke, belah mechanical ke, belah aircon ke, belah alignment ke, so semua benda boleh pilih lah. Alright, so dalam gambar ni, saya tengah tunjuk gambar BMW Group Malaysia, location dia dekat Cyberjaya. So kenapa saya tunjuk gambar ni, sebab bagi saya BMW ada training facility yang bagus dalam personal opinion saya lah. Saya pernah cuba pergi Honda punya training center di PJ, Pertanian Jaya. So personally saya rasa dia punya training bagus, tapi saya rasa BMW ni is another level. So dia bawa pergi into a very focus punya topik. Topik tu sebenarnya tak banyak. Training on average is about 1 day.
Kalau katakan macam ada yang quite intensive sikit, dia akan pergi into 3 days and also seminggu. So dalam gambar yang macam saya share sekarang ni is basically regional training center dia dekat Cyberjaya sendiri. So dia akan ada half of the class is basically classroom, satu lagi tempat tu is macam workshop punya environment. So selalu memang dia akan bagi satu kereta. Kalau katakan kita nak belajar pasal katakan engine, dia akan bagi satu kereta, dia akan bagi kita buka engine kat situ. Betul-betul depan mata. Satu kelas selalunya dalam saya tak berapa ingat tapi dalam 8 hingga 16 orang lebih kurang that kind of range. So basically semua orang akan dapat pegang barang. Kalau macam kita pergi kelas untuk troubleshooting electrical, dia memang akan bagi satu kereta, dia akan bagi instruments macam apa yang semua nampak kat sini. Ada this board, lepas tu dengan dia punya diagnostic tool, semua dia akan bagi and semua complete. So saya rasa dekat BMW ni saya banyak belajar in terms of technical and then electrical of things. Selain daripada go through manual, go through training. So yang tu yang bagus lah bagi saya. Lepas tu satu lagi yang bagus dia is every time kita habis training, dia akan bagi homework, which is homework tu macam kita punya coursework lah. Kita kena buat benda tu, lepas tu kita bagi balik dekat BMW Malaysia. So BMW Malaysia akan bagi a sticker. So dia akan bagi stiker and then dia akan bagi satu pasport untuk kita lah. So pasport tu basically tempat untuk kita letak training stickers kita dekat dalam. Saya kalau tak silap saya ada 18 training stickers tu. Sementara ni alhamdulillah 18 training saya pergi, 18 semua saya pass. Kalau tak pass memang tak dapat stiker tu langsung. Tapi yang bagus pasal training pasport BMW ni is dia laku satu dunia. So maknanya kalau katakan kita terasa kita nak bekerja dekat Itali or kita terpaksa ikut mungkin katakan orang rumah ke suami ke bekerja dekat negara lain, kita just kena bawa training passport, kita cari authorized BMW dealer, kita tunjuk kat dia, kata saya certified mechanic dan saya nak kerja kat tempat awak. And then that is depend atas visa requirement and then sama ada tempat tu ada kerja kosong ke tak lah. Tapi by right, bila kita tunjuk training passport BMW kita tu, dia akan di-accept satu dunia. And it's recognized. So, dia bukan main-main punya benda lah. So, it's a qualification yang betul lah. So, dalam training program dia tu, dia ada macam normal training, lepas tu towards the later part kita boleh pilih sama ada kita nak jadi certified, kita macam master technician ataupun dia panggil CEE, saya tak ingat, saya rasa certified electrical engineer kot. So maknanya kita boleh pilih kita nak pergi purely electrical ataupun purely mechanical punya route. So yes, that is apa yang saya rasa bagus pasal BMW Malaysia punya the whole training process. Alright, going to the next photo is basically lepas saya join BMW, saya macam saya kata saya join Meritus Racing. So ni gambar yang daripada open source internet. Maknanya ni sebelum saya join team, so saya tak ada kat sini. So basically saya join team ni and yeah, so dekat sini saya punya kira saya furtherkan saya punya motorsport experience lah. Tapi bila saya buat kereta dulu tu bukan kereta yang ada dalam gambar ni, tak silap saya yang ni saya tak ingat kereta untuk which race. Tapi kalau yang high tu saya buat Formula BMW, which is kereta merah ni. So yang macam tadi kalau saudara-saudara ingat, saya ada mention pasal orang cakap kata Malaysia ada satu race team yang digelar sebagai Ferrari of Asia. So inilah dia sebab basically dia punya kereta semua warna merah. So kira in terms of dia punya portfolio, banyak drivers yang even some F1 driver pun datang daripada Formula BMW sendiri. And Formula BMW ni ada banyak dekat each region ada, maknanya ada Asia, ada Europe, ada South America sendiri. Tapi kalau macam on Asia punya case, kebanyakan macam kita punya local drivers macam Jaziman Jaafar, Nabil Jafri, semua memang datang daripada sini lah. And then for F1 driver sendiri, kalau siapa-siapa tahu Rio Haryanto daripada Indonesia pun start daripada Formula BMW. So basically Formula BMW ni kalau saya boleh ceritakan dia one step above
go-kart. So maknanya kalau macam ada racer yang start, dia akan start dengan go-kart dulu. Lepas go-kart, sebelum dia nak masuk open wheel race car, dia akan pergi ke Formula BMW dulu. Sebab Formula BMW ni kira is an introduction to open wheel race car. So open wheel race car ni basically race car yang berbentuk macam F1, open wheel, so dia tak ada wheel arches. And then dia ada effects of the aerodynamics and semua lah. Tapi engine dia is quite small. Dia guna KS 1200 BMW punya engine, which is motor punya engine. 4 silinder, tak silap saya 140 horsepower kalau saya tak silap. Tapi 1.2 liter sajalah. Top speed dia boleh sampai 240 km sejam. So tak adalah kata betul-betul laju macam F1 boleh pergi 300 lebih. Tapi it's a good start. Maknanya kalau orang dah lepas go-kart, dia nak masuk ke, dia seriously want to consider racing as their career, then yes, bagus untuk masuk ni lah. So sekarang ni dia kira Meritus Racing, dia dah further improve. Dia dah buat Formula 4 Southeast Asia. So maknanya dia dah tak guna Formula BMW punya kereta macam yang saya guna dulu, tapi dia guna new Mygale punya kereta. So basically ni is just some photos of it lah. So ni F4 punya kereta baru. So maknanya kalau macam semua orang tahu, kalau macam bila nak jadi professional race drivers, dia akan pergi to macam F3, F2, F1 macam tu kan. So yang ni F4 ni kira a step of Southeast Asia only. So maknanya dia akan pergi F4 and then ideally F3, F2, F1. Sometimes dia punya progress tu tak macam tu. Sebab motorsport ni depend highly on sponsorships and stuff. So sometimes boleh je ada orang yang daripada F3 lompat pergi F1 terus, boleh je ada, provided dia punya super license punya points cukup lah. So super license punya points tu is basically macam kita punya merit system on kita punya lesen yang biasa kita bawa kat jalan. So lagi banyak race kita join, lagi banyak kita dapat naik lah. So yang tu sefaham saya lah, that is from my perspective. Saya rasa benda tu insyaAllah boleh, tapi kena banyak dapat points untuk nak masuk. Kalau macam nak go to pinnacle of motorsports macam F1, macam Le Mans, then yes, kena gain on that lah. So ini gambar sikit daripada 0 to 100 yang saya ambil. Saya cuba cari gambar saya yang bila bekerja dengan Meritus, tapi saya tak ada banyak gambar. So ya, saya rasa itulah memang kekurangan saya daripada dulu lah. Saya tak suka ambil gambar saya dengan kereta ke apa. Saya pun tak tahu apa. Bila nak guna, lepas tu tak ada. So basically yang ni saya just ambil daripada 0 to 100. Nak tunjukkan belakang kereta tu macam mana. So kereta ni yang kira dapatlah tengok dia punya wing. Dia punya wing setup memang very simple compared to F1. And then ada benda merah kecil ni untuk bateri. So maknanya bateri dia tak ada dalam kereta. Bateri dia kita kena sambung kat luar untuk start kereta. Lepas tu kita akan tarik bateri tu balik. So very unique. Saya tak pernah tengok benda tu sebelum ni. So ini depan kereta tu sendiri lepas kita dah buka front wing, front nose cone. So kereta ni runs on double wishbone, push rod punya sistem. So kalau dapat tengok rod kat sini tu is actually a push rod punya sistem. So kalau siapa-siapa yang betul-betul into racing, dia akan tahu yang basic suspension setup dia ada push rod dengan pull rod. So feel free kalau siapa-siapa yang nak tahu apa beza dia, boleh contact saya ataupun even tanya soalan at the end of the presentation pun boleh, tak ada masalah. So ni rear part of the car. So kalau tengok kereta tu sendiri dah memang in monocoque chassis punya construction, yang mana dekat depan ni dia ada monocoque chassis. Lepas tu belakang ni the engine and the transmission is considered as a stress member of the car. So maknanya it's a part of the car rather than kita ada chassis sendiri yang untuk pegang everything, and then yang lain-lain macam engine, transmission, semua tu yang attached to the chassis. So ini apa benda yang diguna pakai dalam higher levels of motorsport, and dia dah implement dekat Formula BMW sendiri. So dekat belakang ni pun still sama, push rod construction. So dekat sini kita ada 2 absorber and then adjustable canister ni untuk soft hard. Lepas tu dengan kat sini kita ada dia punya anti roll bar. Alright. So sementara ni ada sorry.
question saya rasa kita orang pergi to end of the presentation. So saya just teruskan lah dengan presentation saya dalam second slide. So hopefully gambar tadi membantu sikit lah just to give an idea of apa yang saya pernah buat dulu. So sama balik dengan jalan raya ni. So dalam 2010 saya start belajar di Coventry University dan sekarang ni dalam tahun 2012 alhamdulillah saya graduated dengan BEng in Automotive Engineering. So BEng is actually Bachelor in Engineering. Dapat first class apa, alhamdulillah. And then dapat awards daripada Bugatti Trust sendiri untuk saya punya final project. IMechE. IMechE tu sama, dia Institute of Mechanical Engineering. So boleh kata lebih kurang macam kita punya BEM, IEM. So dia yang certify saya punya project. Dia bagus lah untuk tahun tu. Dan juga saya dapat Coventry University Award, Project Award. And dengan kira kalau saudara-saudari ingat yang dalam kita punya poster talk ni yang ada gambar kereta dengan CFD kat belakang tu, itulah projek saya yang tak silap saya diguna pakai, model tu sendiri diguna pakai dalam masa 5 hingga 6 tahun selepas saya keluar daripada Coventry University untuk student-student lain guna. So itulah sikit-sikit. So 2012 daripada UK saya balik ke Malaysia, saya join Tedco Racing sebagai race engineer. So basically saya buat variable roles. So maknanya saya buat design, CAE, race data engineer dengan management training untuk Tedco Sport dengan Tedco Racing. So Tedco Sport is basically the workshop. Tedco Racing is the race team. So maknanya saya nak kena jaga between these two jobs untuk bila saya dekat sana lah. So maknanya saya manage workshop, apa barang yang tak cukup, kereta apa yang masuk, macam mana nak manage client punya expectation. So maknanya lebih kurang apa experience yang saya ada sebelum saya sambung belajar dekat Coventry tu semua diguna pakai kat sini. Maknanya in terms of repair kereta, cakap dengan client, lepas tu dengan racing pun sendiri. Tapi at that time race data engineer ni saya baru lagi belajar. And CAE is something yang saya belajar dekat Coventry, and design ni is something yang saya diberi peluang untuk buat dan saya memang nak buat. Sebab Tedco Sport ni dia masuk Malaysian Super Series, which is racing kereta-kereta touring car dekat Malaysia. So kita orang ada 2 Satria Neo 1.6 clutch sport. So tahun yang bila kita nak race tu kira organisers ada buat rule change yang di mana kita boleh tukar intake manifold. So di situlah saya buat dia punya design work. So saya nak tukar intake manifold tu untuk yang lagi sesuai untuk race rather than kita guna di generic one. Alright, so lepas saya di Tedco Sport, after some time saya keluar sekejap untuk buat kerja freelance. So kerja freelance saya lebih kepada buat kerja CAE. Kalau untuk siapa-siapa yang wondering, CAE tu ialah Computational Aid Engineering. So saya buat CAE, and then saya ada buat freelance mechanic, and then saya ada buat self-improvement. So self-improvement ni macam kira belajar sendiri lah, go for online classes, and then pergi kadang-kadang belajar dengan macam kawan-kawan yang ada workshop ke, kawan-kawan yang ada expertise in macam komputer punya benda ke, saya just pergi belajar je, just for self-improvement. And then 2013 adalah time yang bila saya masuk BMT sebagai kira gambar atas tu is basically wind tunnel lah. So saya masuk sana 2013, masuk as CAD engineer, dipromote jadi project engineer, and then buat wind tunnel operator. Selepas tu, lepas 3 benda saya buat ni, saya ditukar role saya atas nama engineer saja, tapi focusing on wind tunnel punya department. And then saya jadi senior engineer. 2019 saya BMT decided untuk keluar daripada wind engineering. Oh, sebelum saya lupa, BMT dulu bila saya kerja ni is under BMT Fluid Mechanics. Kita punya fokus is civil structures. Maknanya saya dah main, at this time saya dah main aerodynamic bangunan dah tak pergi ke kereta dah. Tapi bagi saya experience saya daripada bekerja dalam automotive sector dengan motorsport yang banyak menolong saya dekat BMT ni.
Sebab dekat BMT ni kalau dulu saya masuk, bila tengok 3 position awal ni, saya sebenarnya adalah kalau macam director daripada apa director masa tu cakap, kata dia nak jadikan saya as guinea pig. So guinea pig ni macam test test subject lah. Nak kata saya nak develop orang yang boleh buat semua benda across the team. So maknanya kalau katakan macam hari ni satu orang CAD tak datang, saya boleh fill in. Satu project engineer kena pergi site untuk present to client, saya boleh fill in. And then wind tunnel, kalau wind tunnel tak boleh run, saya boleh masuk. So macam tu lah. So saya kena buat very various role. So every day saya punya kerja takkan sama. Sentiasa lain je. And then most of the time it's firefighting. So firefighting ni term yang dipanggil bila kalau ada kekurangan kat belah sini, kita lompat sini. Kekurangan sana, lompat sana. Alhamdulillah saya rasa benda tu saya belajar banyak bila time dekat motorsport. Yang bila kita work as a team rather than macam kalau saya boleh go behind sikit. Macam saya punya role dekat rally car tu is rear left. Tapi bila ada problem kat tempat lain, saya pun akan tolong. Bukan saya jaga rear left, bila dah siap, okay saya boleh relax, minum teh, minum kopi, semua tak. So selagi kereta tu ada dalam service bay, kita akan cuba buat benda tu. Same goes to BMT. Itu apa yang kira work ethic yang saya bawa lah daripada dulu. So 2019 BMT decided untuk pull out daripada wind engineering punya business. So at that point yang bila saya kerja dengan Venturi Asia, which is tempat yang saya sekarang ni lah, sebagai wind tunnel manager. So alright, so ini dah saya punya second slide. So saya rasa macam biasalah kita buat konsep tadi. So saya akan tunjuk something lepas ni, tapi saya rasa saya tunjuk video dulu lah. So basically just nak show you guys apa Venturi Asia buat. So ni kita punya promotional video bila time dengan BMT dulu. So basically wind tunnel kat dunia ni ada banyak. So kita yang the first commercially available yang ada dekat Southeast Asia. Kita punya location dekat Bandar Teknologi Kajang. So ini kita punya facility and ini kita punya wind tunnel. Open ended wind tunnel, 2 fan yang masuk daripada 2 fan akan, yes, kamera ni akan tunjuk. So angin akan masuk daripada fan ni dan dia akan pergi to 2 sets of turning vanes. Lepas tu dia akan pergi through a screen yang kita panggil flow straightener. Kita akan shoot terus, ada fence and post and roughnesses board on the ground just untuk simulate boundary layer in real life. And then kita ada model dekat tengah. So itulah dia. So maknanya model tu kita akan letak sensors. So sensor, pressure sensor ke force sensor. So benda ni yang kita akan measure untuk bagi dekat clients. So basically itulah kita punya promotional video for now. And then kalau boleh saya just share lagi a few gambar daripada saya punya experience tadilah sebelum go forward. So yes, basically ni gambar saya yang bila saya dekat EcoSport. Saya punya gambar tak ada dalam ni tapi saya tolong jugalah buat kerja dekat kereta nombor 27 ni. Untuk jaga dia punya race punya data semualah. So race data banyak saya belajar lagi tapi lebih pada macam mana kereta tu function semua tu. So kereta warna merah ni lah Tecco Racing ni. Lepas tu saya pergi ke BMT, sorry gambar agak kecil. So kat BMT Fluid Mechanics ni apa kita buat? Kita buat banyak buat pressure test untuk special structures, untuk topografi, untuk stadium, untuk bangunan, oil rigs, kapal, train pun ada. So kita punya benda ni as long as benda tu falls under macam civil structures and also special structures yang boleh ditest dalam boundary layer punya wind tunnel, kita akan test. Macam kenal Alamak. So itulah. So yelah kalau siapa yang daripada Unimap, salah satu tenaga pengajar awak di sana pernah bekerja sekali dengan saya dekat BMT Fluid Mechanics. So yang tu yang mungkin dia kenal model-model ni. Alright. So gambar yang last sekali is basically bila saya dekat Venturi Asia. So ini adalah sedikit sebanyak gambar yang test kita pernah buat. So kalau saya dapat explain, selalunya
tower yang dekat tengah ni is kita punya target model yang mana klien bayar untuk kita letak sensor. So kita boleh ada pressure sensors, kita boleh ada force balance sensors, and then also kita boleh ada sensor dekat ground sendiri untuk tengok pedestrian safety punya wind speed values. So yeah, and then just nak share sikit-sikit gambar bila saya kat UK. Saya berpeluang untuk pergi ke ProDrive dekat Banbury. So ini sedikit banyak gambar dekat ProDrive. Sebab ProDrive ni is kalau siapa yang ikut rally WRC lah, especially World Rally Championship, dia ada satu team daripada UK nama ProDrive. So ProDrive ni dah berhimpung lah dalam rally ni quite few years. Saya rasa time yang betul-betul dia famous bila dengan Colin McRae dulu. So dia ada dia punya museum tau. So semua kereta yang pernah dia run dia akan letak dalam ni. Termasuk dengan the famous Group B punya car yang ada rally car without engine punya limit. So yang tu pun ada dekat museum ni. So ni a few gambar kereta yang ada, termasuk dengan kereta yang diorang develop sendiri, P2 prototype, tapi saya rasa kereta ni hanya sampai tahap prototype dia tak pergi to production. Tapi ini just apa yang dia tunjuk yang dia boleh buat lah. Apa yang dia capable of doing. Saya rasa kereta ni sendiri pernah di-review daripada Top Gear UK. So yeah, tapi dia tak pergi into production. A few more race cars yang dia ada, some of it in GT3 punya kategori setengah lagi macam ni, Group B punya kereta yang bila tak ada engine limit dalam rally, which is Group B kalau siapa yang nak tahu dia dah stop sekarang sebab bahaya, mostly sebab banyak accident jadi sebab you ada kereta yang without engine limit and then you run in rally punya condition. Rally kalau banding dengan track, beza dia is every time you keluar pergi bila untuk nak race tu, dia punya condition tak sama. Sebab rally ni dia kadang-kadang dia main kat tanah lah apa. Hari ni tanah mungkin slanting to the left, esok dah slanting to the right. Mungkin dia banyak beza lah. Macam saya punya experience dulu, buat rally, kita run on Satria 1.8. So front wheel drive. Tapi kita run at that time, Karamjit Singh pun ada. Dia run Evo 3, 4 wheel drive. So lepas dia run, every time dia run memang tanah akan tukar. Sebab 4 wheel drive dia akan korek tanah banyak. Jadi driver pun siapa yang run lepas dia memang akan susah lah, dia akan rasa lah dia punya line dia tu. So itulah antara sebab kenapa rally dia go for 4 wheel drive selain daripada manual traction. Dia kira lagi senang nak control on muddy slippery road. And satu lagi dia tak nak ada that disadvantage lah. Benda tu is very minor tapi still kalau katakan macam kita betul-betul competing for our own class, then yes, kita akan kisahlah pasal benda tu. Kalau katakan lepas 4 wheel drive ni kereta jalan, kalau lepas tu you guna 2 wheel drive and you nak run, very challenging. So kesian driver at that time. So yes, just going through, ni ada gambar V12 engine dengan kira macam di Trumpets punya intake. Ni ada V10 punya engine still dengan Trumpet punya intake dekat atas ni. Sorry, gambar tak berapa clear sebab at that time teknologi gambar tu tak apa cantik. Kamera saya tak apa cantik. So ada few injectors dekat atas yang akan straight inject into the trumpets, intake trumpets ni. And then ni gambar Group B punya car, tak nampak sangat, sorry. Tapi engine dia dekat dalam kira macam monocoque tu sendiri. So bukan dekat depan kereta. So basically dia betul-betul belakang driver. So maknanya driver duduk dalam kereta tu dengan engine dekat belakang. And yang apa yang Adri share is going to be very scary lah. Kalau saya sendiri kena bawa kereta ni, saya pun takut. So ini few gambar kita orang main-main. So mungkin orang akan kenal orang kat depan ni, duduk cangkung ni. Nampak macam salah seorang daripada yang ada dekat sana. So ini apa yang kita buat kat sini just nak cakap saja buat main-main macam tu lah, nak tunjuk engineer Malaysia yang ada. And then saya ada kat sini kawan saya bernama Chuyuk, dia President of Coventry University Malaysian Society. Saya banyak belajar lain ya. Yang depan tu lain ya sekarang. Yang depan tu lain. Dalam banyak jenis.
Alright. So kalau boleh saya just go through lagi. Ini a few more gambar kita. So ini saya, ini kawan-kawan saya, Kevin yang juga bagi gambar ni kat saya. Terima kasih Kevin. Ada Zik, ada saya, ada President of Continuity Chuyup sendiri. Ini semua orang kenal. Dengan ini kawan satu lagi, kawan Kevin, CJ. Alright. So saya rasa itu saja gambar yang saya ada untuk share. And yes, saya rasa saya boleh open the floor for sebelum saya open the floor for questions, saya just nak share quickly je dengan korang. Sebab saya ada kawan seorang bernama Dr. Ed Fauzal. Saya tak tahu sama ada siapa yang pernah terjumpa dia dekat social media ataupun pernah follow dia dekat social media, tapi saya rasa is something good for me to share out dengan korang lah. Basically Dr. Ed Fauzal ni dia sekarang ni bekerja dekat Middlesbrough UK. Dia ada 2 account. Sebenarnya dia macam nak cakap, dia aktif dekat Facebook dan also Twitter. Tapi sebenarnya dia post benda dekat Facebook lah. Dia ada 2 account. Satu Dr. Ed Fauzal untuk dia cerita pasal di normal engineering punya benda ataupun cara pemikiran ke apa ke. Basically dia punya biasa punya account lah. And satu lagi yang apa yang dia buat is this Aidil Fauzal, which is dia buat FB gaming. So macam semua orang akan cakap kata sekarang ni semua nak stream, orang main game semua kan. Tapi dia punya case ni lain. Sebab dia gunakan gaming ni as a platform untuk mengajar orang pasal otomotif. Maknanya dia sendiri dia tak kerja dalam automotive engineering, tapi dia punya background lebih kurang sama macam saya juga. Ada otomotif punya background. Tapi sekarang dia jadi CFD punya researcher, tak silap saya. Keluar bidang daripada otomotif. Tapi still dia gunakan dia punya interest untuk share knowledge dengan orang-orang. So antara dia punya subjek yang dia buat lah macam ni, body kit, white body. Menjawab persoalan rakan kenapa kereta perlumbaan kena ada white body. So dia akan share benda ni dekat online, sambil tu dia akan guna gaming untuk nak tunjuk demi effect. Antara yang paling baru dia buat is limited slip differential. So apa yang dia buat on this one, saya sempat join the session, is dia tunjukkan apa beza limited slip differential, apa yang dia buat, macam mana dia function, and then dia ada a few setup of limited slip differential daripada open diff, one way, 1.5 way dengan 2 way LSD. Apa beza dia? Lepas tu so dia tukar setting tu dekat game, lepas tu dia try. So which is personally bagi saya very interesting sebab saya tak pernah jumpa lagi konsep ni so far, tapi saya rasa apa yang dia buat ni is something yang interesting lah. I mean even saya pun saya tak cakap lah saya pandai otomotif, tapi kira with some experience, tapi saya still rasa dia punya persembahan tu memang kira dia punya videos yang dia buat tu very informative. Lepas tu kat situ dia buat FB live. So bila dia buat FB live dan kita boleh interact dengan dia directly. Saja di downside of it sebab dia kerja dekat UK, so time difference dia tu agak jauh sikit. Kadang-kadang dia stream selalunya dalam lewat malam, pukul 11 malam onwards. So tengoklah, tapi benda tu sebab dia recorded, so korang boleh je pergi kat mana-mana bila recorded pun. Tapi saja korang tak boleh tanya live questions lah. And then some topics ni daripada apa yang dia dapat semua is from topik yang orang tanya. Tanya dia, apa beza NA dengan turbo ke apa ke. So yang ni antara salah satu yang dia buat lah. So kalau saya boleh share sekejap, saya just masuk dalam dia punya link kat sini. Hopefully saya punya, yes. So ini dia punya Facebook page. So boleh tengok lah, dia ada dia punya videos yang dah ada kat sini. So saya sendiri pun takkan go one by one, tapi just nak show lah macam ni dia tunjuk. Dia main, for this one is for LSD. So LSD basically for rally cars. So dia akan share, sambil tu dia akan tunjuk macam plot times. Saya ambil example yang dia tengah, yes, macam ni dia tengah bawa kereta. So which is bagus lah, dia akan test sendiri konsep dia macam mana. And then saya rasa sebelum tu pun dia ada cerita pasal how LSD works, tapi saya rasa mungkin dalam satu lagi topik kot. So ini lah, banyak lah apa benda yang dia sharing semua. So saya
Saya rasa kira pada hadirin hari ni boleh tengok sendiri lah dekat dia punya page. So ada dua, Dr. A. Fauzal satu lagi Aido Fauzal ni lebih pada for the FB gaming punya side lah. So saya rasa ini something yang bagus untuk saya. Terang saya cakap disclaimer daripada saya tak dibayar daripada dia untuk promote dia punya account, tapi lebih kepada sharing lah dengan kira hadirin hari ni. So sama-sama kita belajar and sama-sama kita dapat lagi banyak information. So saya rasa saya dah go through saya punya slide saya ni. So terima kasih dan Assalamualaikum. So saya open the floor to questions, and then saya kat sini pun saya ada letak saya punya contact in terms of company sendiri dengan personal email and LinkedIn kalau ada nak tanya soalan. Okay, terima kasih Cik Nik Muhammad Nasri. Okay, sekarang kita ke soalan dan saya nak bacakan satu soalan di ruangan chat daripada Encik Sufian daripada UTM ni, sahabat saya di UTM, juga seorang pensyarah otomotif engineering teknologi. Okay, soalan dia berapa saiz maksimum yang boleh dites di Benchiri Asia Seram Berhad, dan boleh terangkan sedikit tak bagaimana prosedur wind tunnel test dijalankan dalam menentukan aerodinamik sesebuah kenderaan. Mungkin Cik Nik boleh terangkan sedikit. Okay, boleh. So kalau boleh saya still share screen Okay, yes. Saya share screen. Ada. Saya betul-betul saya terlupa nak share saya punya gambar wind tunnel. So sebelum saya pergi ke soalan tu, boleh saya quickly share wind tunnel saya punya ni. So basically apa yang awak nampak dekat sini is kita punya wind tunnel punya cameras. So ada dua orang, saya dekat kanan and then tepi saya ada Rozan. So this live feed. Yes. Ni tak nampak. Tak nampak? Tak nampak. Tadi ada berbeza. Tadi ada. Buka Google Chrome. Ya. Okay. Nampak boleh lah? Alright. Clear. So nampak ada kita orang tengah melambai daripada kameras ni. So semua nampak So basically kita punya wind tunnel in terms of size wise is 20 meter long daripada hujung. Kalau tengok bottom left punya kamera ni, daripada banyak fence and post ni sampailah ke model yang warna pink, dia dalam lebih kurang 20 meter. Cross section is 3 meter wide, 2 meters high. So daripada sini kita ada memang full automated system. So maknanya daripada komputer saya boleh control, nak bagi turntable tu pusing ke apa ke, saya boleh control daripada komputer saja. So basically this system apa yang kita ada dah memang fully digitalized. Kalau katakan saya perlu run daripada any part of the world, actually saya boleh run saya punya wind tunnel daripada situ, and also boleh process data lah. So turntable kita ada is about 2.9 meters diameter. Selalunya kalau macam for civil structures, kalau macam dapat tengok ada bangunan sekeliling tu, dia boleh pergi dalam lebih kurang 450 meter full scale. Untuk model yang ada kat dalam wind tunnel ni is about 1 to 400 punya scale kalau tak salah saya. So sorry kalau saya dapat untuk soalan tadi, boleh tolong bacakan balik soalan dia tadi, selain daripada capabilities of wind tunnel? Okay, tadi bagaimana wind tunnel test prosedur wind tunnel test tu dijalankan dalam menentukan aerodinamik sebuah kenderaan? Okay, saya sekarang ni saya boleh comment on civil structure saja sebab ada apa yang ada dekat depan saya ni is civil structures. So tapi untuk kenderaan saya akan tambah sikit lah, which is methodology is basically still the same. So kalau katakan macam untuk buildings, apa yang kita akan buat awal-awal, kita akan tahu cari mana target dia, which is bangunan pink yang kat tengah tu dekat mana, and then kita akan guna open source ataupun daripada information daripada pejabat tanah ke, nak tahu berapa banyak elevation. So kita akan assesskan that point dulu in terms of dia punya wind for 36 direction. So lepas tu kita akan dia akan bagi kita numbers each wind speed for each wind angles. So daripada situ yang kita akan ambil that wind speed. Selain daripada kita akan buat the model sendiri, kita akan letak pressure tabs. Kalau katakan it's a pressure test, kita akan letak pressure tabs at every interested points of the building.
Lepas tu kita akan run wind tunnel, gunakan parameters yang apa kita dapat sebelum tu, tapi kita kecilkan numbers tu in model scale sebab model kita dalam model scale rather than full scale. So lepas dah dapat result daripada wind tunnel, kita just nak kena make sure yang numbers tu make sense, and then baru kita besarkan balik number tu into full scale and kita akan bagi kat clients lah. So basically that are the processes. So basically assessing, lepas tu kita pre-process, wind tunnel test, post process. So that is a short answer lah. So tapi kalau dalam otomotif, saya terus terang cakap saya tak banyak buat otomotif punya wind tunnel test, kecuali dekat universiti dulu and then ada tolong orang sikit. Kalau macam otomotif sebenarnya dia akan go for laminar flow. Bukan laminar flow, uniform flow punya angin. So bermaksud angin yang kita hasilkan daripada wind tunnel tu kena konsisten sebaik-baiknya daripada floor, which is bawah sini sampailah ke roof. So semua ideally nak kena uniform. So maknanya kalau macam kita run wind tunnel tu dekat 12 meter per second, dia nak kena jadi consistently 12 daripada floor sampai ke atas. But in real life, obviously benda tu tak akan boleh jadi. So sebab ada boundary layer effect and then and semua lah. So maknanya dia tak boleh jadi. So kita akan buat sebanyak mana yang boleh. And then model of car, saya rasa tak silap saya rule of thumb about 60% of the car punya size. So selain daripada ada pressure tappings kat situ, dia depend atas apa yang kita nak. Kalau katakan kita nak forces, then basically kita boleh letak force balances dekat bahagian mana kereta yang kita interested. Kalau tak pun kita boleh guna pressure point, sebab pressure points kita boleh convert into forces later. So daripada situ, daripada numbers tu lah yang kita boleh bring out the lift, downforce, drag dan semua lah. So that is in short. Ada kawan-kawan kita minta demo wind tunnel, boleh ke run ke? Tak boleh, kalau tak boleh tak apa. Demo, terang cakap lah, kalau nak run tu tak nampak apa sangat lah. Okay. Sebab dengar pun kita pun tak berapa sebab wind tunnel ni sebab kita orang dah letak silencer tau dekat dia punya two big fan. So memang satu tak dengar, dua tak, terus terang saya cakap lah, tak nampak sangat kecuali results lah. So Kau pusing je lah turntable tu ni. Pusing table boleh tengok. boleh, tak ada. Ini boleh buat sebab ini boleh nampak sebab selalunya kalau macam daripada clients kita yang datang pun selalunya macam tu, dia akan cakap kata oh ini je ke wind tunnel test. Sebab sebenarnya benda yang apa kita buat wind tunnel test ni is more of kita nak dapat di results yang macam kalau yang smoke semua tu unfortunately tak berapa relevan dengan civil structures sebab kita memang apa-apa yang nampak kat depan ni semua is blocks yang akan create turbulence. So dia akan pecah. Tapi Julius biasanya memang kita kat UK, ini first time kat Malaysia. Okay, so ada apa-apa lagi soalan ke? Alright, ada di next soalan di chat tu. Okay, sorry saya tak perasan ada chatbox lah tepi tu. Okay, ni ada soalan daripada Mikael Rizki. Macam mana boleh terfikir untuk melakukan transition bidang daripada automotive sector kepada ni lah construction lah, maknanya building lah, civil. Kan, daripada auto ke civil lah. Okay, boleh. So basically, okay, first kali, Waalaikumsalam Mikael Rizki, terima kasih atas soalan. So terfikir nak buat transition bidang. So benda tu is basically unplanned. Saya tak plan membuat, tapi sebab kalau macam daripada saya punya sharing tadi, daripada Coventry University, saya belajar BEng in Automotive Engineering, tapi saya punya majoring dalam CFD. So saya banyak buat aerodynamic. So selain daripada saya minat kereta, saya pun minat dia punya aerodynamic. Tapi personally speaking, saya punya ultimate goal is nak masuk F1. Dengan bekerja dalam benda aerodynamic ni, saya rasa Cik Dizul memang tahu sangat lah daripada dulu saya ikut F1 nak kerja macam tu, walaupun banyak orang cakap kata kau Malaysia lah, kau tak boleh lah kerja sini kan. So tapi saya still minat saya kat situ and saya punya ultimate goal is there. So bila saya lompat pergi construction sector ni, actually saya tak lompat
tak lompat into construction sector, tapi lebih kepada saya pergi ke belah aerodynamic. So dekat Malaysia ni sebab kita tak banyak companies yang buat CFD, tak banyak company buat wind tunnel. Kecuali kalau pergi universities then yes. Tapi kalau macam industry wise, no. So saya pergi daripada automotive ke construction ni lebih kepada saya nak buat aerodynamics. And this is the closest yang saya boleh buat, dan hopefully daripada experience saya ni saya boleh still teruskan saya punya impian untuk kerja as aerodynamicist dalam F1 punya business. So basically itulah soalan saya, jawapan saya. Okay. So terima kasih. The next soalan daripada Daniel Mifzal. Regarding Coventry lah kan. The best betul lah yang award punya project tu. So boleh nak tahu sikit, dia nak tahu detail lah projek tu basically buat apa sebenarnya, projek yang mendapat anugerah tertinggi tu. Boleh, tak ada masalah. So sebenarnya benda ni pun saya nak share, tapi saya rasa sebab saya pun dah panik tengok time macam saya ada sejam je. So sebab itulah. But basically apa yang saya buat dulu is, kalau saya dapat, saya dah prepare dekat sini tapi saya sendiri tak buka. Bagi few seconds untuk dia load, and saya rasa saya still share saya punya screen. So nampak semua? So okay, basically saya punya final project ini, saya punya final report of project yang mana ditiraf daripada IMACI semua ni. So benda ni kalau siapa-siapa yang nak, please email saya don't mind untuk share. Sebab benda ni kalau saya simpan pun tak guna juga. Basically apa yang saya buat hari tu is investigation on drag reduction system, DRS, on an open wheel race car. So siapa-siapa yang follow F1 akan tahu yang dia ada sistem nama DRS, which is saya mencari sedikit gambar. Ada gambar dia. Macam ni. So ni gambar daripada Ultimate Lab on Mercedes GP tahun 2011. So basically kalau rear wing dia sebenarnya akan jadi dalam keadaan macam ni. So after DRS, dia akan open dia punya slot untuk kurangkan drag. So maknanya kereta tu boleh accelerate dengan lebih laju rather than dia dalam keadaan this setup lah. So personally bagi saya rasa benda ni very innovative, sebab asal dia actually cerita benda DRS ni tak inovatif, tapi bagi saya is macam mana this idea of DRS datang is actually daripada benda yang dipanggil FDUC. So ni gambar is basically cross section of FDUC yang dia buat daripada dicipta daripada McLaren tahun 2010 tak silap saya. So maknanya FDUC ni ialah angin yang dia guna angin daripada kereta ni untuk stallkan wing. So basically the same concept tapi dia tak gerakkan flap dekat atas ni, tapi dia gunakan angin yang untuk mengstallkan flap. So basically stall ni is itulah kalau saya boleh go into technical sikit. Every wing termasuk dengan kapal terbang punya wing, bukan saja race car, dia akan ada point yang bila dia punya angle of attack tu berapa banyak kita punya angle yang bergerak dalam airfoil tu. Kalau katakan at some point dia wing tu takkan jadi efektif lah. So dia tak akan produce any lift. So kalau macam kapal terbang tu at a certain angle dia takkan boleh terbang. Sebab dia punya effect of aerodynamics tak ada kat sana. So basically apa yang this FDUC buat is dia nak buat benda tu purposely on the car, so dia dapat kurangkan drag, and bila kurang drag kereta akan dapat pergi lagi laju. So basically macam itulah dia punya cerita. Tapi saya punya final project ni, saya investigate DRS, which is sistem yang boleh naik turun tu menggunakan CFD. So maknanya gambar ni semua sebab kita dulu tak ada open wheel race car ni. So basically saya kena belajar sendiri cara guna CATIA and saya lukis balik. So kereta race car ni based on Dallara punya race car. Dia guna dekat Europe basically. So saya just redraw balik sebanyak yang boleh. Sebenarnya benda ni banyak lagi details dia, tapi sebab saya punya pembelajaran tu is more on bachelor punya level. So supervisor saya kata okay, let's keep it simple, simplify sini. So sebab tu dia jadi this basic shape rather than complex shape. So sebenarnya benda ni is a bit more complex. Tapi dah banyak di simplified lah.
So basically benda ni saya letak dalam CFD dan saya dapat all these results lah basically. So sorry kalau saya go through benda ni terlampau laju dan just bagi tahu. So macam kat sini kita boleh tengok velocity distribution dekat rear wing saja. Yang ni bila DRS full open and DRS full close. So kita dapat tengok macam mana velocity of the weight kira approaching the rear wing lah. And then streamlines macam mana dia jadi sebelum and selepas buka. So basically in short, inilah yang apa saya buat untuk saya punya final year project and yang dapat awards tu lah daripada IMechE dengan juga Bugatti Trust. So macam saya cakap, report ni kalau nak please bagi tahu saya boleh email seorang-seorang ataupun tak tahu sama ada si Zul dapat tolong distributekan ke apa ke. So, Tak boleh. Asal ada dalam collection kot. Asal ada dalam collection. Ada dalam collection. Okay. So tak apa nanti kita tengok balik. Tapi at the same time kalau sesiapa yang nak tengok online boleh follow saya punya LinkedIn page. Dekat LinkedIn page saya ada saya punya final year project punya apa panggil ni? Presentation. So basically presentation saya buat dalam form of Prezi. So memang dia agak susah sikit sebab saya banyak guna konsep sama macam this presentation. Saya tunjuk gambar tapi saya explain. So tapi kalau siapa nak, benda ni is open dekat internet and ada kalau just tengok dekat saya punya LinkedIn page je. So benda ni adalah saya punya benda-benda yang explain apa tu DRS, apa tu semua. So ada video tapi saya rasa video punya link dah tak ada. Tapi advantages of disadvantages, semua benda ada kat sini. And feel free kalau sesiapa yang ada rasa macam ni saya tak agree dengan awak punya cakap kata dia reduce fuel consumption. Feel free, just cakap je. Kata benda ni it's not macam kata ni bukanlah the ultimate yang paling betul apa. Saya open for discussion. Yes, but basically yang ni apa yang saya boleh share lah on saya punya FYP. And then saya rasa tadi ada lagi soalan kan? Soalan lagi daripada Ahmad Anwar Siddiq. Kita ada lagi 2 soalan kot. Yep. Okay, Ahmad Anwar Siddiq. First soalan dia, kalau test bangunan dilakukan dalam scale, bagaimana material bahan binaan boleh dihubung-kaitkan dengan bangunan binaan? Dan sejauh mana ketepatan data atau berapa peratus yang tepat dan tak tepat? Okay, so terima kasih Ahmad Anwar on the question. So basically bila kita buat dalam scale, material binaan ni memang lain dengan model scale, dengan apa model yang kita buat. Model selalunya kita print, kalau dekat sini dia ada banyak techniques of 3D printing, tapi apa yang kita guna selalunya SLA, which is print daripada resin, and dia akan gunakan laser untuk keraskan and jadi model lah. In terms of bahan binaan, kita boleh buat structural test, tapi structural values tu semua datang daripada structural engineer sendiri. So maknanya apa yang kita buat dekat sini dapat daripada is either in forces or pressure punya values. Lepas tu kita akan masukkan structural punya numbers in another software untuk post process. So maknanya dia bukan directly comes from wind tunnel terus dapat, tapi kita combinekan structural punya results selalunya dalam bentuk daripada ETABS ke apa, and then kita integratekan sekali dengan wind tunnel punya test lah. So that is daripada situ yang baru kita dapat tahu sama ada material bahan binaan tu akan jadi terlampau kuat ataupun terlampau kurang untuk wind conditions yang kita ada for that building. And then soalan kedua is ketepatan data. Ketepatan data ni kalau saya dapat cakap kata wind tunnel test ni is an experiment. So tapi even is an experiment memang ada ketepatan dan tak, tapi selalunya kita akan ambil based on A, worst case condition. And secondly, B, kita akan go through by code sebab wind tunnel test dia orang dah buat lama, so ada persatuan yang kata okay, untuk nak buat wind tunnel test you kena meet this criteria, so baru kita boleh certify yang kata okay, wind tunnel test ni data dia betul. So ketepatan dia saya tak betul-betul pasti,
berapa. Saya sendiri tak boleh nak bagi values, minta maaf banyak. Tapi saya rasa in terms of kalau katakan kita ikut semua requirements dalam Win Code tu, insyaAllah dia okay. And selalunya result dia akan jadi slightly more conservative, tapi selalunya result dia akan kira macam lower than apa orang yang selalu design lah. Selalunya kalau macam every benda yang kita nak buat, kita ada safety factor. So selalunya orang cakap, oh sebenarnya ni safety factor kita kena times by a ratio of 1.2. So lepas buat wind tunnel test, selalunya dia punya safety factor punya number tu akan turun sikit. Most of the time. Tapi ada time yang dia akan jadi lagi tinggi. So yeah, saya harap jawapan tu menjawab soalan Cik Okay, Anwar. ada soalan seterusnya daripada Muhammad Sufian juga tadi. Ya. Okay, model bangunan ni pakai 3D printer. Betul. Kan tadi macam tadi ada mention SLA kan? SLS? SLA ke SLS? SLS yang kita guna kat UK. Surface roughness tak sama dengan actual building. Macam mana nak correlate? Okay. Surface roughness kan? Betul. So benda surface roughness tu kalau memang betul dia akan lain, tapi benda yang kita nak capture kat sini is basically more of kira macam worst reading of wind dekat that building shape. So kalau katakan even satu lagi argument yang saya boleh bagi is kalau katakan in real life building tu ada roughnesses of kata berapa dalam 20 cm katakan. So kalau 20 cm kita test model kita, so 20 cm times by 1000 jadi cuba ni 20 about 2 no ya saya dah pening lah. Sebabnya dalam 200 mm bahagi dengan 300 in model scale, so just dapat dalam 0.6 mm kot dalam model scale. So it's very small and even 3D printer pun tak dapat nak print. So saya rasa benda tu is something yang kita boleh ignore lah on the 3D model yang kita print. Same goes to macam kalau kata macam ada very small element macam ada fins ke, ada louvers yang very small, bila kita dah convert into 300 or 400 punya model scale, dan benda tu kita akan ignore and sometimes kita akan tukar with something else. Mungkin mesh ke apa. Okay. So saya open floor if ada lagi soalan daripada, ada soalan lagi? Mana soalan ni? Oh okay, last ada lagi soalan. Ada Syarul Mukmin, betul? Ada Syarul Mukmin. Sebentar tadi Cik ada cerita tentang projek intake manifold yang Cik buat. Adakah melakukan potting pada intake manifold tersebut dan adakah ia akan meningkatkan performa enjin? Jika ya, jenis potting macam mana yang efisien? Okay. Soalan daripada Syarul. Okay, so maknanya yang bila saya buat pasal intake manifold tadi tu, dia lebih kepada di intake manifold punya overall design sendiri. So apa yang saya buat hari tu is more of macam tukar Saturnio punya normal intake manifold into a short ram, short travel punya. Kalau saya boleh quickly Google short intake manifold shit, sorry. So yang saya buat is lebih kurang something macam ni. So maknanya dia pergi daripada normal punya yang long travel ni, saya pergi ke short travel. Tapi lebih kepada yang ada macam lebih kurang yang ada curve dekat belakang ni lah. So tak banyak look into potting sangat sebenarnya, tapi still nak kena buat potting. Jenis potting macam mana yang efisien. Okay. Benda ni terus terang cakap, saya sendiri pun tak berapa nak pasti jenis macam mana yang efisien. Tapi selalunya kalau katakan macam in terms of wind, kalau kita as long as kita tak ada sharp edges, and then selalunya kalau katakan the pot lagi besar, dia akan menolong dalam performance kereta, especially in horsepower. Tapi dia ada limit. So semua benda ada limit. Kalau katakan terlampau besar, dia mungkin akan ada reduction of power. Tapi kira mungkin ke belah low RPM, selalunya macam tu lah. Kalau terlampau besar dia akan jadi kurang on low RPM. So jenis pot tu saya tak berapa pasti ingat, so saya tak berani nak state mana yang okey.
Tapi basically itulah yang apa saya buat on intake manifold. And then minta maaf banyak sebab yang belah intake manifold tu sebab walaupun saya yang buat tapi the design and results tu bukan saya yang punya. Technically dia yang company punya. Company yang dulu yang saya kerja, so saya tak boleh nak share. So itulah kalau tak saya dah openly share lah kat sini. Tapi sebab benda tu dia nak still guna for commercial purpose, so saya memang tak boleh nak share lah benda tu. Alright. Okay. Okay. Sulit lah. Confidential lagi lah. Confidential Sementara ni saya tak terus terang cakap kata so far saya rasa it's confidential, tapi saya sendiri pun on saya punya end saya tak tanya kira owner kedai tu sama ada it's still confidential ke tak. Tapi kalau tak confidential dan boleh je share. Tapi saya rasa macam confidential lah. So ada next soalan lagi. Kuat banyak soalan lah. Staff. Okay, bila cerita pasal motorsport ni, dia kata kita ada banyak jenis racing, contohnya Formula Racing, Rally dan sebagainya. Biasanya automotive subsystem mana yang perlu difokuskan untuk jenis-jenis racing yang berbeza? Wow, okay. Sebenarnya bila nak kata subsystem tu, dia actually is quite overall. Terus terang saya boleh cakap is quite overall lah. Salah satu yang paling main kalau katakan for track, macam semua tahu is always the engine lah. Engine nak kena make sure okay. Tapi the second part yang kita betul-betul kena tengok is kira structure, chassis and also suspension of the car as a whole. So macam mana it works. So sebab kalau katakan kita ada engine yang 500 horsepower sekalipun, kalau katakan dia tak boleh handle corner, so you will waste your energy dekat situ lah. So kalau bagi saya lah, saya rasa it's more on engine dulu. Second, dia pergi ke chassis dengan suspension as a whole. Third, mungkin lebih kepada lightening, weight reduction of the car. Fourth tu mungkin baru aerodynamic. Sebab aerodynamics ni dia, walaupun saya suka aerodynamic, tapi aerodynamic ni sebenarnya dia ada macam dia punya own activation punya stage. So selalunya a rule of thumb lah yang selalunya orang cakap is 80 km ke atas baru kita dapat tengok dia punya aerodynamic effect tu efektif betul-betul. Kalau tak lower than that dan tak berapa efektif lah. So saya rasa kalau saya boleh letakkan macam tu is basically that lah. So engine, chassis and suspension, apa tadi weight lightening, weight reduction and also baru aerodynamics. And then baru benda lain datang macam fuel system lah, apalah. So yes. And then satu lagi benda yang selalu bila saya cakap kata pasal chassis and suspension ni, benda penting dia sebab kita kena selalu ingat yang kereta tu ada dekat ground basically dengan pertolongan 4 tayar tu je. So dalam tayar tu walaupun dia bulat, dia punya contact patch very small. So macam mana kita nak maximizekan that small contact patch untuk the whole racing, untuk nak handle that power. So itu yang penting lah. So yes, harap saya jawab soalan tu. Alright, saya Zack Hilmi Osman, ada angkat tangan nak tanya soalan ke? Ada Encik, ada. Okay, silakan. Saya tanya Encik Nick Encik Nick pernah bekerja dengan Tekco semua, of course lah dengan Robo Wong pun semua, betul? Betul, kena Ruben punya. Yes, okay, di itu saya yang tolong dia ambil kerja sebenarnya. Kalau kenal di, tolong tongki salam kat dia sebab dulu saya memang rapat dia sekarang. Alhamdulillah. Tongki salam kat dia. Okay. Actually saya pun dulu sekarang saya dari pelajar UMP Pahang. Bachelor teknologi juga. So before this saya kerja as a junior mechanic lah dekat motorsport punya industri juga. Yep. Okay. So pada pendapat Encik, adakah motorsport ni boleh jadikan kerjaya kat Malaysia ni? Yang kita tahu motorsport kat Malaysia ni tak besar macam kat luar, betul? So kalau ada pun kita kerja berat, kita kerja susah. So macam ni pendapat Encik? Pendapat saya, bagi saya terang cakap kata kalau nak jadikan kerjaya betul-betul, insya-Allah boleh. Tapi macam Cik Zaid tadi cakap, kata memang dia ambil extra effort sikit lah. Sebab lebih pada motorsport ni tak berapa bagi saya lah, saya rasa perlu ada involvement daripada pihak-pihak yang lebih berkuasa untuk nak menaikkan motorsport punya scene dekat Malaysia. Tapi in terms of nak katakan jadi kerjaya tu sebenarnya boleh.
depend atas macam mana kita tengok. Kalau katakan kita just tengok motorsport tu as pergi track, balik track, pergi track, balik track, then yes, memang susah. Tapi kalau katakan kita tengok into pergi track, ambil that data, use that valuable data untuk something yang berguna. Contoh macam buat intake manifold baru, buat exhaust baru, buat suspension system yang kira macam compatible dengan road and everyday use, and kita menggunakan that expertise daripada motorsport into normal conditions, everyday condition, dan insyaAllah boleh buat career. Tapi kalau katakan macam tengok in terms of pergi balik track saja tu mungkin susah. Kalau saya dapat ambil contoh macam saya rasa kalau Cik Zak sendiri ada dalam motorsport scene dekat Malaysia, kalau kata macam tengok kita punya former Proton R3 driver, Cik Fazil Lalang. So dia memang gunakan dia punya expertise dekat track, walaupun dia driver, tapi dia sekarang dia sendiri ada business yang buat basically more of setting up suspension, dengan dia pun ada keluarkan suspension produk dia sendiri untuk kegunaan road car biasa. So selain daripada dia jual suspension, dia buat all this alignment semua dengan cara motorsport yang still guna with strings apa benda semua, nak set to camber semua, which is good. And then tak silap saya dia pun ada service untuk buat corner weight semua tu on your car. So walaupun lah dia tak secepat dengan macam buat alignment biasa, tapi dengan cara dia buat tu is banyak orang cakap kata lagi efektif daripada pergi alignment dekat kedai-kedai tayar biasalah. So personally macam saya cakap, kalau dia tengok atas macam mana kita ambil experience tu and kita guna dalam industri. Kalau kita just nak pergi balik track boleh, tapi susah. Tapi kalau kita ambil that valuable experience and kita olahkan sikit, kita guna that expertise yang apa and experience yang kita dapat kat track untuk guna benda yang dekat luar, dan yes, insyaAllah boleh. Hopefully saya menjawab soalan Cik Zak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk saya Bazar. Allah. Ni motorsport ni. I think it's good discussion and sharing. Saya tak tahu up to now Malaysia punya ni in terms of motorsport yang use the wind tunnel punya teknologi, more on the aerodynamic and how different for four-wheel racing yang Formula Racing dengan touring car, if you have the data lah. And I think it's good benda ni dapat diterapkan di start because tak banyak. Ada dua yang saya nampak. Satu banyak. Dan saya tak nampak banyaklah tim makeup Malaysia yang pakai this teknologi. Sorry Datuk Syed, terima kasih atas soalan, tapi sorry, I think you're kind of breaking up sikit. Saya tak berapa dengar soalan dia lah. Boleh tolong ulang? Hello? Hello? Kita tunggu kejap lah. Mungkin ada connection issue kot. Mungkin. Tak ada, sini okey je. Mungkin Datuk punya internet tu lah. Tapi Datuk sendiri is orang lama lah. So maknanya dia yang tolong naikkan kita punya local driver Nabil Jafri dekat Malaysia dulu. So yes, to have him together with in this discussion is very good. Tapi tak apa, kita just go through dulu. Just one soalan tu daripada Ahmad Anwar Siddiq. Apa bentuk yang paling aerodynamic, oval or sphere, dan what is the most aerodynamic transport and building yang telah ada di dunia? Wow, soalan dia. Okay, in terms of paling aerodynamic shape is saya tak pasti sama ada oval ataupun sphere ni diberikan antara dua tu ke tak. Tapi kalau saya boleh jawab is basically antara oval dengan sphere, saya rasa pendapat saya lah,
is lebih apa oval, sphere is 3D bulat saja, and oval is itu. Saya rasa susah nak cakap kata, tapi interaction dia sebab interaction of circle building, circle belah body agak lain. Saya rasa mungkin sphere, tapi kalau nak kata bentuk paling aerodynamic is tear shape. So macam mana kira macam tear shape tu macam teardrop lah, macam air mata kita, macam mana bila dia jatuh daripada mata ke bawah, that is the most aerodynamic shape. So maknanya dia akan bulat, kembang ke tepi, and then dia akan tirus ke hujung. In terms of most aerodynamic transport and building yang telah ada dekat dunia, most aerodynamic transport saya rasa mungkin is going to be one of the fighter planes ke apa, somewhere along the line of macam delta wing punya shape, which is macam Concorde punya kapal terbang, ataupun that saya tak ingat that stealth fighter tu, yang tu lebih kurang antara aerodynamic shape lah. So dia bentuk macam 3 segi lebih kurang. Saya rasa itu antara aerodynamic transport yang ada, tapi depend atas purpose sebenarnya. Sebab kalau katakan bila dia kapal terbang, dia boleh jadi shape macam tu. Tapi bila dia kat ground, sebab you have a ground effect punya influence. So mungkin bentuk dia akan lain. Mungkin one of the bullet trains dekat Jepun kot. Yang tu pendapat saya sajalah. Saya pun tak pasti sangat. Most aerodynamic building, saya pun tak pasti. Saya tak rasa banyak building yang direka untuk jadi aerodynamic rather than ada much floor space. So saya tak apa pastilah benda tu. Okay, Datuk rasa ada dalam kot. Okay, Datuk continue tadi kita. Sorry, terputus tadi. Tak apa. Jadi Datuk Saris, kita orang tak dapat Datuk punya soalan sebab dia putus-putus sikit. Kalau Datuk dapat tolong ulangkan balik soalan. Okay, basically di kat Malaysia ni tak banyak lagi pakai yang wind tunnel dan kita tengok ada dua yang kat Europe dah. Satu wind tunnel, satu dyno. Dan dyno ni dah start dipakai oleh tim-tim motorsport di Malaysia, especially two wheels. So why not wind tunnel ni diperkenalkan? Cuma saya nak tahu beza lah yang boleh guna, especially kalau Formula Racing ni kita nampak banyak lagi efektif untuk pakai wind tunnel compared to touring car. Saya tak sure lah, maybe you can answer that. And why not you guys jadi pelopor lah benda ni since you dah buat, dan diperkenalkan ke banyak lagi lah tim kat Malaysia untuk pakai wind tunnel ni. Okay. Terima kasih atas soalan dengan komen Datuk Syed. So yalah, macam kita tahu Datuk Syed sendiri pun memang antara orang-orang besar untuk motorsport Malaysia, motorsport kat Malaysia ni. So terima kasih banyak. So yes, daripada apa yang macam Datuk cakap tadi, saya agree yang patutnya wind tunnel dengan all this dyno semua ni lebih diketengahkan ke Malaysia, tapi kebanyakannya kalau macam dyno, alhamdulillah saya rasa banyak juga tempat yang ada. Even two wheels, four wheels pun ada, tapi bukan a full system. Yang setahu saya lah, correct me if I'm wrong, yang ada dekat Malaysia ni four wheel pun ada, tapi tak banyak sangat lah, more of private companies punya. Tapi macam kalau wind tunnel ni, betul, kita kekurangan in terms of dekat Malaysia. Tapi itulah, ikutkan hajatnya, kalau macam saya punya, antara saya punya goal is memang kalau boleh nak juga buat otomotif punya wind tunnel testing dekat Malaysia ni, tapi dia unfortunately dia punya wind tunnel sendiri tu kena adjust sikit, and the one yang kita build dekat Kajang ni is more suited for buildings rather than otomotif. Walaupun ada adjustment boleh buat, tapi saya rasa lebih pada perlukan terus terang cakap, kita perlukan investors lah untuk buat. Tapi benda tu boleh buat. Kita ada wind tunnel dekat UTM Skudai yang boleh buat automotive testing. So yang tu pun saya rasa sebab it's tied up with university. So saya pun tak tahu macam mana how
it works in terms of macam nak buat testing kat sana. Tapi saya rasa kalau katakan that facility boleh jadi lagi open to industry, dan insyaAllah lagi ramai akan pergi ke sana. And then in terms of formula racing semua tu, sebab kita pun kat Malaysia tak banyak sangat. Kalau ada pun most probably is F4, SCA. Tapi kalau katakan macam diorang sendiri pun ada macam intention untuk nak buat that kind of testing, and insyaAllah kita boleh, we need to work together lah. Nak buat facility tu satu lagi nak buat the testing tu sendiri satu, and then the other one nak how to make use of that valuable data pun lagi satu. So itulah. So saya rasa benda tu bukan macam kira, it's not only the expertise yang nak kena ada, tapi saya rasa more macam funding pun nak kena ada jugalah. Itu kalau saya boleh menjawab Datuk Syed tadi. So kita go for maybe the last question lah. Nas, Nick. Ya, boleh. Aku dah confused. Alright, last question daripada Khairul Azri. So sistem elektronik kenderaan memainkan peranan penting dalam motorsport. Bagaimana pandangan tuan tentang tahap pengetahuan kepakaran jurutera atau juruteknik atau mekanik otomotif di Malaysia berkaitan sistem elektrik dan elektronik di kalangan tak habis, di kalangan tak tahu. Kalangan tapi just maybe just own opinion lah, disclaimer mungkin your own perspective lah kan. Benda ni up to debate. So betul. Okay, so saya rasa in terms of electronic wise, at the moment yang banyak saya nampak is kita pakai benda yang dah tersedia dekat market lah. So maknanya kalau macam for normal MSS touring car punya sistem, soalnya kita akan pakai Motec. So dia datang dengan ECU, dengan dia punya data acquisition system, sekali dengan wiring semua. So in terms of memainkan peranan penting dalam motorsport, yes, memang penting lah. Elektronik ni antara salah satu benda yang penting, sebab without this elektronik punya sistem dalam kereta, dengan without the sensors yang ada semua, data engineer memang tak dapat make sense out of lap times lah. So benda tu memang penting. Tahap pengetahuan tu saya sendiri tak berapa pasti, tapi saya sendiri tak boleh nak quote sebab saya sendiri pun tak berapa nak tahu dia punya numbers. Tapi daripada apa yang saya nampak, daripada apa yang saya pernah experience dengan all this juru teknik semua, memang dia ada dia punya own capabilities. So setengah tu memang boleh buat a whole wire harness of the car untuk race car sendiri. Saya pernah jumpa orang tu sendiri yang boleh buat. So saya rasa expertise tu ada. Tapi in terms of building something new, mungkin saya tak pasti, mungkin ada ke tak ada, saya tak berapa pasti. Tapi the expertise tu ada. And then even companies lain yang ada, walaupun dia tak berkecimpung lagi dalam belah otomotif ataupun motorsport, tapi saya rasa that expertise tu ada dekat Malaysia lah. Saja mungkin nak kena lagi di-exposekan lah. So itu antara benda yang saya rasa ni lah ada on this electronic lah. So basically the talent is there, tapi maybe the chances or the exposure yang tak ada. Itu pendapat sendiri saya lah. Alright, okay. So I think that's the last question, soalan terakhir. Terima kasih Cik Nick for the 1.5 hour. Kita deal 1 hour, so terlebih sikit minta maaf. So terima kasih kepada semua yang attend di session, yang menanyakan soalan dan yang mengikuti daripada awal sampai habis, dan juga kepada para pelajar BTech Otomotif. Diharapkan kongsian ini akan memberi satu perspektif baru dan memberi ilmu tambahan lah dalam menghadapi perjalanan sebagai seorang student undergraduates. Okay, semoga perkongsian ini bermanfaat, dan diharapkan mungkin di masa depan Cik Nick boleh terus untuk berkongsi bersama kami tanpa segan dan silu. Okay, mungkin Cik Nick agak busy, tapi diharapkan mungkin di masa depan ataupun yang masa akan datang boleh mengecilkan sikit ruang lah, insyaAllah. Jika pandemik ni berkesudahan, insyaAllah lah kami memang berhasrat sangat untuk melawat
facility dan kemudahan di Venturi Asia, hopefully sudilah menerima kami. Boleh, insyaAllah. Anytime, insyaAllah boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau Yes. saya just dapat share sikit lah sebelum saya kira kita end this session. Saya just nak cakap je, kata untuk students lah basically. Memang betul korang belajar automotive engineering semua kan. So kalau boleh saya nak minta sebab it's at the moment kita punya industri is very tough. Kira macam tak banyak peluang pekerjaan yang ada. So kalau boleh jangan segan silu untuk cuba cari kerja yang outside automotive engineering sendiri. So benda tu insyaAllah okay, as long as you are willing to learn, then insyaAllah okay. Salah satu contoh ni macam saya sendiri lah, walaupun saya datang daripada automotive background, tapi saya gunakan apa yang saya belajar daripada automotive tu untuk masuk ke belah civil structures. So benda tu insyaAllah okay. So itulah, kalau katakan itu yang saya dapat, saya boleh tolong sharekan lah. Dia maknanya this automotive punya sectors ni satu lagi lah, jangan restrictkan into production car saja, which is kalau saya dapat mention is don't restrict to Proton and Pro 2 saja. Kalau Proton Pro 2 tak nak bagi kerja, okay, kita tak tahu nak kerja kat mana. Kalau boleh jangan jadi tu. Kita kena luaskan kita punya scope. Maknanya kalau katakan dalam kereta tu, kalau kita dapat fikir dia ada cermin, dia ada tayar, dia ada pintu, dia ada seat dekat seat pun ada ladder. So semua benda tu kita that is the industry yang ada dalam otomotif. So kalau katakan macam setakat lepas graduate, nanti jangan just focus on Proton and Pro 2 saja. And then it's not only on production cars. Macam saya cakap, dekat belah motorsport pun actually ada dia punya own demand sendiri. So hopefully saya punya sharing hari ni dapat membukakan mata sedikit sebanyak. So kalau katakan ada apa-apa, just contact je through email boleh ke through Facebook ke LinkedIn ke. So feel free. Alright. So kita beri satu tepukan. Okay. Pada Encik Nick, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua. Diharapkan kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Masuk.